وصلنا في اللقاء الماضي إلى باب الراءات. باب الراءات. وذكرنا في اللقاء الماضي الترقيق، باب الترقيق، وقلنا ورقق مستفلا من أحرفه إلى أن وصلنا إلى بيت وسين مستقيم يسقو يسطو. طيب اليوم إن شاء الله سنأخذ الراء، حكم الراء من حيث التفخيم والترقيق. نعم. Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan hari ini Allah kita sedang membahas di dalam pembahasan tentang tarqiq dan tarhim. Dan kemudian kita sampai kepada bab ra'at, kepada bab pembahasan tentang ra. Di pembahasan sebelumnya kita sudah sampai ke bait ke-40. Wasina mustaqimi yasqu. Dan kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya berkaitan tentang tafkhim dan tarqiq dan masuk ke dalam pembahasan tentang ra dan syahna. طيب بالنسبة لحروف الترقيق والتفخيم، قلنا أن حروف التفخيم جمعت في خص ضغط قذ. أما حروف الترقيق بقية حروف الهجاء. عندنا يا كرام 3 حروف من حروف الترقيق لها أحكام خاصة. الأحكام الخاصة أو الحروف هي حرف الراء ولام لفظ الجلالة والألف. حرف الراء اليوم سنأخذه، ولام لفظ الجلالة سنأخذه اللقاء القادم، وأوله وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، ثم الألف. إذن اليوم سنأخذ حرف الراء وحرف الألف، واللقاء القادم سنأخذ لام لفظ الجلالة، أو إذا كان معنا وقت سنأخذ لام لفظ الجلالة اليوم، نرى الوقت إن شاء الله. Adapun berkaitan tentang huruf-huruf yang tafkhim, kita mendapatkan khussa dogtin kil. Adapun huruf-huruf yang tipis hari ini Allah adalah huruf-huruf yang sisanya. Artinya setelah terambil oleh khussa dogtin kil, maka sisa dari huruf yang 28 huruf di dalam hijaiyah, maka dia adalah huruf-huruf yang tipis. Dan hari ini Allah di dalam khussa dogtin kil ada kemudian hukum-hukum yang khusus berkaitan tentang hukum yang tebal dan tipis. Itu berkaitan tentang huruf ra, lam, dan alif. Berkaitan tentang huruf ra, kemudian lam, dan alif. Adapun yang dinamakan ra, insya Allah akan dibahas hari ini. Kemudian lafzul jalalah, lam di dalam lafzul jalalah, insya Allah di pertemuan selanjutnya. Kalaupun sempat, insya Allah dibahas di hari ini, di pertemuan ini. Dan kemudian pembahasan tentang alif. Jadi, apa yang akan kita bahas hari ini akan dikedepankan pembahasan tentang ra dan alif. Sementara untuk lafzul jalalah, kalau sempat kita akan bahas di pertemuan hari ini. Dan kalaupun tidak, kita akan membahasnya di pertemuan ke depan, insyaAllah. Nah, insyaAllah. نعم. الأبيات التي عندنا موجودة أو ذكرها الناظم بصفة العموم، لكن أطلب من جميع الإخوة أن يحضروا ورقة وقلم يكتبوا كل ما أقوله. فأنا لم أتقيد في المتن، لن أتقيد فيه، ربما سأضيف زيادة على الأبيات الموجودة أمامنا. لذلك أطلب من الإخوة أن يحضروا ورقة وقلم ويكتبوا خلفي كل ما أقوله، وليس شرطا المذكور في الأبيات، فهناك أشياء كثيرة سنذكرها خارج الأبيات. Baik, Allah, beliau akan membacakan sesuatu atau menerangkan sesuatu bukan hanya berkaitan tentang hal yang umum yang dijelaskan di dalam bait. Ada hal-hal khusus yang akan beliau sampaikan, maka beliau ingin memastikan semuanya untuk membawa catatan. Dan tulis apa yang beliau sampaikan dikaitkan dengan apa-apa yang nanti diperlukan untuk dibahas. Karena beliau tidak akan terpatok kepada bait-bait yang ada di hadapan antum semua. Ada hal-hal yang harus diriwayatkan oleh Syekh dan tidak ada di dalam
matan, tidak ada di dalam matan. Maka dipersilakan semuanya memastikan untuk membawa tulisan. Nah, insyaallah. نعم سنقرأ أولا الأبيات. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلى أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. هذه كرام الأبيات إن شاء الله. نعم. نقرأها هذه الأبيات يعني في الباب ونكرر من أولها أو يعني فقط 3 أنفار إن شاء الله. لا نكرر من أولها حتى الجميع يقرأ إن شاء الله. Baik, semuanya silakan bergiliran untuk membaca. Yang pertama silakan Akhuna April silakan dari bait ke-41. 1 bait saja. April silakan. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. Baik, terima kasih. Selanjutnya Faiz, bismillah. إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. Baik, selanjutnya barakallahu fikum. Maulana, silakan bismillah. والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. Baik, kembali ke awal ke bait ke-41 silakan Ukhti Samira. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. Baik, terima kasih. Selanjutnya Akhi Yahya, silakan. Akhi Yahya, silakan. طيب. إن لم تكن من قبل حرف استعلى أو كانت الكسرة ليست أصلا. Baik, wakanatil. Selanjutnya Akhi Yongki, silakan bismillah. Baik, dari wal khulfu fi firqil likasri yujadu wa akhfi takriran idza tushaddadu. Baik, silahkan kembali ke awal Akhi Zulkifli 41 bait ke-41. Bismillah. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ورقق الراء إذا ما قصرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. طيب تمام. بارك الله. الآن أنا سأشرح الأبيات شرحا عاما ثم نأتي إلى الشرح الخاص إن شاء الله. Baik, Allah beliau akan menjelaskan secara am, secara umum. Dan setelah itu beliau akan menjelaskan lebih khusus lagi berkaitan bait yang ada di hadapan antum. Insyaallah. نعم يقول الناظم ورقق الراء إذا ما كسرت يعني عندما تكون الراء مكسورة لابد أن نأتي بها بالترقيق. لابد أن نأتي بها بالترقيق. تكون الراء مرققة مثل اضرب هكذا. نعم. Baik, Allah, maka waraqqiqi ra'a idza ma qusirat maksudnya adalah ketika ra dalam keadaan kasrah. Ketika ra dalam keadaan kasrah maka dia ditarqiq atau ditipiskan. Dalam contoh idrib. Nah, insyaallah. ثم قال كذاك بعد الكسر حيث سكنت يعني أن يأتي حرف الراء ساكن لكن ما قبلها مكسور يعني كذاك عفوا يا شيخنا. يعني أيضا ترقق بعد حرف الكسر إذا كان مثل
لو سمحتم يا شيخنا لو سمحتم يا شيخنا عفوا يا شيخنا لو سمحتم يا شيخنا هلو هلو شيخ عفوا بارك الله فيكم يا شيخنا صوتكم غير واضح يا شيخنا. Baik, hari ini kalau ada masalah jaringan nampaknya beliau keluar dari jaringan kita. صوتكم نعم يا تقطع يا شيخنا. الآن كيف الآن؟ الآن واضح. واضح، نعم. طيب، لا أعرف ما المشكلة، لكن لا بأس إن شاء الله. يقول الناظم: كذاك بعد الكسر حيث سكنت، أي أن الراء تكون مرققة أيضا إذا جاءت بعد الكسرة وكانت الراء ساكنة، مثل كلمة فرعون. حرف الفاء مكسور في حيث سكنت يعني الراء، ثم جاءت الراء ساكنة فرعون، فهنا تكون الراء مرققة. Baik, Allah di sini disebutkan kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat maksudnya adalah ketika ra dalam keadaan sakin, dalam keadaan sukun, maka sebelum ra ada huruf yang kasrah. Sebelum ra ada huruf yang kasrah. Maka dalam keadaan demikian, maka ra dibaca juga dengan tipis. Contoh ada yang beliau berikan Fir'aun. Contoh yang beliau berikan Fir'aun. Fir'aun, na'am syekhana. Na'am syekhana. Halo. Halo. Baik, barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan dia untuk tersambung kembali bersama kita. Nampaknya ada sedikit kendala dengan internet beliau. Baik, ini Allah perlu diketahui bahwa Syekh Bakar ini adalah seorang syekh yang secara kemampuan beliau doktor di bidang hadis, hadirin Allah. Jadi beliau selain mempunyai Al-Syarah Kubra dan Sugra, beliau secara kemampuan, secara kafaah, beliau adalah seorang dokter di bidang hadis. Sekali lagi bahwa Dr. Bakar ini adalah dokter di bidang hadis dan beliau mendapatkan gelar dari Sudan berkaitan hadis ini. Maka insya Allah Ma'had Al-Aziz Al-Islami akan mengadakan daurah solusiat bersama beliau berkaitan sekitar 22 hadis yang masyhur dari Bukhari yang dibahas di dalam Bukhari. Dan ini insya Allah juga beliau memberikan sanad muttasil dengan solusiat ini. Kami berencana untuk melaksanakan daurah di hari Sabtu pagi pukul 10 dan beliau sudah menyanggupi insya Allah. Kalau 22 hadis berarti 22 pertemuan, kurang lebih 3 bulan pertemuan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jika nanti kami melaksanakan daurah bersama beliau berkaitan hadis. Perlu diketahui juga bahwa Syekh kita, bahwa Syekh Bakar, Syekh Dr. Bakar ini juga adalah salah seorang karyawan atau penggiat dakwah di Gaza, Palestina, termasuk salah seorang penggiat dakwah yang di sana beliau termasuk di bawah sebuah
lembaga Al-Quran. Lembaga Al-Quran di Gaza yang juga menebarkan berbagai macam dakwah Qurani di sana di Gaza. Sempat beliau juga tinggal di Indonesia selama 2 tahun untuk bekerja sama dengan beberapa pesantren. Beliau berkeliling ke beberapa tempat di Indonesia, termasuk juga sempat bersama saya khususnya. Beliau melaksanakan beberapa roadshow untuk menggalang dana untuk saudara-saudara kita di sana di Palestina. Beberapa waktu yang lalu beliau sempat menyampaikan juga ingin kembali ke Indonesia untuk tinggal di Indonesia seperti 2 tahun sebelum COVID. Beliau sempat tinggal di Indonesia. Beliau pulang dikarenakan nampaknya berkaitan dengan COVID sehingga beliau pulang ke Gaza dan sekarang beliau berminat kembali untuk datang ke Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Naam Syekhana. نعم يا شيخ. نعم عفوا انقطع الإنترنت عندي فجأة ثم عاد مرة أخرى. نعم تفضل يا شيخ. نعم. طيب قلت أنا كذاك بعد الكسر حيث سكنت، شرحته، هل سمعته؟ نعم شرحته يا شيخنا. طيب تمام. ثم قال إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، يعني هذه إذا لم تكن قبل حرف استعلاء، مثل أيضا المثال السابق كلمة فرعون قبل حرف الراء حرف الفاء، استفال ليس استعلاء. لو كان استعلاء مثل قرطاس تكون مفخمة، فهنا يأتي بالترقيق وعكسه التفخيم. نعم. Maka hadirin rahimakumullah, di sini dijelaskan in lam takun min qabli harfi isti'la. Maksudnya adalah bahwa syarat ra di tarkik atau ditipiskan ketika huruf sebelumnya dalam keadaan kasrah dan dia ditipiskan dalam keadaan sakin dengan syarat sebelum huruf ra adalah huruf yang istifal bukan isti'la. Artinya kalau huruf ra berdampingan dengan huruf isti'la, maka ra tetap dalam keadaan tebal walaupun huruf sebelumnya adalah huruf yang dalam keadaan kasrah dengan kemudian ra-nya sendiri dalam keadaan sakit. نعم. ثم قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى أو كانت الكسرة ليست أصلا، يعني تكون كسرة عارضة مثل الآخر عند الوصل، أما وقفا تكون ساكنة، فهنا أيضا ترقق. Dan demikian pula hadirin rahimahullah, au kanatil kasratu laysat asla. Kalaulah kasrahnya bukan kasrah yang asli, dia kasrah yang sementara, kasrah yang palsu. Contoh al-akhiri. Al-akhiri dia dibaca di akhir sebuah pembacaan, kemudian dia dikasrahkan dan tetapi kasrahnya dia bukan kasrah asli, tapi kasrah yang sementara atau palsu, maka dia tetap dibaca dalam keadaan rakik, dalam keadaan tipis. نعم. ثم قال والخلف في فرق لكسر يوجد. الخلف، ما معنى الخلف؟ يعني أن تقرأ بحالتين، إما بالتفخيم أو بالترقيق. مثلا في قراءة مثلا عاصم يقرأ مثلا حفص بخلف عن شعبة، أو شعبة بخلف عن حفص، وهكذا. فالخلف هو العكس، أو أن تقرأ بوجهين، إما بالتفخيم وإما بالترقيق. أين يكون هذا الخلف؟ في كلمة فرق. طبعا عندنا نحن أكثر من كلمة، لكنه ذكر كلمة فرق مثالا عليها، مثل كلمة فرق وكلمة مصر وكلمة القطر وكلمة يسر. هذه ال4 كلمات يوجد فيها خلف، يعني تقرأ إما مفخمة وإما مرققة. Baik, Allah di sini wal khulfu fi firqin likasrin yujadu. Maka hadirin Allah dinamakan dengan khulf, maksudnya adalah bisa mempunyai 2 wajah, bisa mempunyai 2 cara pembacaan. Kadang ditipiskan, kadang ditebalkan.
Di sini yang menjadi contoh adalah firq. Adapun hadirin Allah, contoh ini adalah salah satu contoh dari banyak contoh-contoh lainnya. Ini hanya sebuah perwakilan dari contoh yang ada. Misal Misr, Kitl, kemudian Yasr, kemudian huruf-huruf lainnya di dalam Al-Quran yang pada gilirannya bisa dibaca dengan dua cara. Bisa dibaca dengan dua cara. Maka dinamakan dengan khulf di sini. Nah, insyaallah. نعم ثم قال وأخفي تكريرا إذا تشدد يعني نبه على ضرورة إخفاء صفة التكرار الموجودة في حرف الراء إذا كانت مشددة. يعني عندما نقول الرحمن لا نقول الرحمن، خطأ، الرحمن، يعني لا نكرر الراء إذا كانت مشددة، لا نكرر الراء إذا كانت مشددة. نعم. Baik, Allah, di sini ada tanbihat, di sini ada peringatan-peringatan, dan salah satu hal yang diberikan peringatan wa akhfi taqriran idza tushaddadu wa akhfi, maka jaga atau sembunyikan atau jangan sampai takrirnya terlalu kentara ketika dalam keadaan syaddah, Contoh dalam kalimat ar-Rahman, enggak boleh tidak boleh dengan takrirnya yang begitu banyak, tetapi harus ditahan ar-Rahman, tetap seperti itu. Jangan sampai kemudian takrirnya menjadi banyak dikarenakan adanya syaddah di atas ra. نعم الآن شرحنا الأبيات شرحا عاما، الآن سنذهب إلى الشرح الخاص، وأطلب من الجميع بالورقة والقلم أن يكتب كل ما نقوله. سنشرح 3 أقسام. القسم الأول حالات تفخيم الراء وهي 8 حالات، عفوا تفخيم الراء، حالات تفخيم الراء وهي 8 حالات، وحالات ترقيق الراء وهي 5 حالات، والراء التي لها حكم خاص مثل فرق ويسر ومصر لها 3 حالات. نعم. Dan Allah, beliau menyebutkan ada 3 hal berkaitan ra yang tidak ada atau tidak tercantum di dalam matan. Maka antum semua siapkan catatan. Yang pertama adalah halat ra ketika dalam keadaan mufakham atau tebal. Ada 8 tempat. Kemudian ketika dalam keadaan tarqiq atau dalam keadaan tipis ada 5 tempat. Dan khulfu atau bisa tebal dan bisa tipis di dalam tiga tempat. Kita mendapatkan 3 pembagian. Yang satu tebal, yang kedua tipis, yang ketiga bisa tebal dan bisa tipis. Ini tidak ada di dalam matan. Silakan siapkan catatan dan catat apa yang beliau sampaikan. نعم. الراء التفخيم أو الراء المفخمة، الأمر الأول إذا كانت مفتوحة، يعني أن تأتي الراء عليها الفتحة، مثل كلمة الرحمن، الرحيم، فهنا تفخم الراء. نعم. Yang pertama adalah ketika dalam keadaan tebal, maka ra difathahkan, maka dia ditebalkan. Ulangi, tebal ketika ra dalam keadaan fathah. Contoh dalam kalimat ar-Rahman. نعم. الحال الثاني إذا كانت مضمومة، اصبروا وصابروا، الراء مضمومة فهنا تكون مفخمة. Baik, yang kedua adalah ra yang dimadmum atau dalam keadaan domah. Ra yang didomahkan. Isbiru. Ra di sini dalam keadaan tebal. نعم. الأمر الثالث الراء الساكنة قبلها فتحة، مثل كلمة مريم، قرية، فالراء هنا ساكنة وقبله فتحة، فهنا الراء تكون مفخمة. Yang selanjutnya adalah ketebalan ra ketika dia sebelumnya ada fathah. Dia dalam keadaan sakin dan sebelumnya ada fathah. Contoh dalam kalimat Maryam. Ini di sini ra dalam keadaan tebal. Kenapa? Karena dia dalam keadaan sakin dan sebelumnya ada yang difathahkan. Insyaallah. التي قبلها ضمة، يعني مثل الذي فوق لكن قبله ضمة، مثل قربة،
قربة هكذا. Baik, setelah ra, mohon maaf, setelah ra ada dhammah. Mohon maaf, sebelum ra ada dhammah dalam kalimat qurbah. Di sini ra ditebalkan pula. Sebelum ra qabla ra madmum, qabla ra atau sebelum ra ada dhammah. Maka ditebalkan ra dalam kalimat qurbah contohnya namsyana. نعم، فهذا الأربع حالات، أول أربع حالات سهلة. الأولى مفتوحة، الثانية ساكنة قبلها فتح، الثالثة مضمومة، الرابعة ساكنة قبلها ضم، هكذا. أما الكسر يتعلق بالترقيق كما في البيت الأول، ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت. نعم. Baik, Allah, di sini kita mendapatkan keterangan yang mudah, yaitu ra difathahkan maka dia tebal, ra kemudian datang sakin dan ketemu dengan fathah dalam contoh Maryam, kemudian domah dia di domah dalam keadaan didomahkan, atau yang keempat dia sakin dalam keadaan bertemu dengan domah sebelumnya, dalam keadaan bertemu dengan domah sebelumnya dalam contoh qurbah. Ini sesuatu yang mudah insyaallah untuk dipahami. نعم. الأمر الخامس إذا كانت الراء ساكنة قبله ساكن قبله فتحة، راء ساكنة قبلها ساكن قبله فتحة، مثل كلمة الفجر. عند الوقف الراء سكون، قبلها ساكن وهو حرف الجيم، قبله فتحة وهو حرف الفاء، فجر. فهنا الراء تكون مفخمة. هذا الخامس. أيضا السادس مثله، راء ساكنة سبقت بساكن سبقت بضم، مثل كلمة خسر، الراء سكون ثم السين سكون ثم حرف الخاء ضمة، الفجر، خسر، فكله يتعلق بحركة الفتحة وحركة الضمة. Baik, yang kelima hadirin Allah, qablaha sakin, kemudian setelahnya, kemudian plus sakin, setelahnya ada sakin, dan kemudian setelahnya ada fathah. Contoh dalam kalimat al-fajr. Di sini kita mendapatkan kaidah bahwa dia dalam keadaan ditebal. Ketika ra bertemu dengan sebelumnya dalam keadaan sakin, kemudian sebelumnya dalam keadaan sakin, dan sebelumnya lagi ada fathah. Contoh dalam kalimat fa-ja-ra. Ra-nya di sini di belakang. Sebelum ra ada ja dalam keadaan sakin. Sebelum ja ada fa dalam keadaan fathah. Maka dalam keadaan seperti ini, al-fajr, maka ra dalam keadaan tebal. Nah, syahna. ومثله مثل الضم أيضا السادسة، مثل خسر، راء ساكنة سبقت بساكن سبقت بضم، فالمسألة كلها حالات التفخيم تتعلق بحركة الفتحة وحركة الضمة. Demikian pula hadirin Allah ketika subikat, ketika didahului oleh dhammah. Maka hadirin Allah, adapun masalah ra ditebalkan ini biasanya berkaitan dengan fathah dan dhammah. Sekali lagi, ra ditebalkan biasanya berkaitan tentang kaitan atau hubungan persinggungan ra dengan huruf-huruf yang fathah atau dhammah. Naam syahna. نعم. الأمر السابع، الراء الساكنة قبلها حرف مكسور، يعني قبلها كسرة، ثم بعدها حرف استعلاء غير كسرة. مرة أخرى، الراء الساكنة قبله كسر، مثل كلمة قرطاس، الراء سكون، قبلها كسرة وهو حرف القاف، ثم بعد حرف الراء حرف استعلاء فتحة، مثل كلمة قرطاس. هنا حرف الطاء جاء مفتوحا، إذا مرة أخرى قرطاس، الراء سكون قبله كسر، ثم بعد حرف الراء حرف استعلاء مفتوح.
قرطاس. ومثله أيضا كلمة إرصاد، إرصاد، الراء سكون، قبله همزة مكسورة، ثم بعدها حرف استعلاء مفتوح. وكلمة لبالمرصاد أيضا مثلها سواء، لبالمرصاد، مرصاد، الراء سكون، قبله ميم كسرة، ثم بعد الراء صاد فتحة، لبالمرصاد، هكذا. فهذه الراء تكون مفخمة. نعم. Posisi ketujuh hadirin rahimakumullah, sakin, roknya dalam keadaan sakin. Kemudian kita mendapatkan maksur sebelumnya dalam keadaan kasrah. Tapi setelahnya ada huruf-huruf isti'la yang tidak kasrah. Tapi setelahnya adalah huruf-huruf isti'la yang tidak kasrah. Contoh dalam kaitan ini, beliau memberikan contoh qirtas. Di sini qaf dalam keadaan sukun. Mohon maaf, qirtas, qaf dalam keadaan sakin. Oh, astagfirullah. Qaf dalam keadaan kasrah. Qaf dalam keadaan kasrah. Kemudian ra dalam keadaan sakin. Kemudian ta di depannya dalam keadaan fathah. Sekali lagi, qaf dalam keadaan kasrah, kemudian ra dalam keadaan sakin atau sukun, dan di depannya ada ta dalam keadaan fathah. Contoh lainnya, irsada, ain, di sini kemudian juga contoh mirsada, mim dalam keadaan kasrah, ra dalam keadaan sukun, sad, ini sad huruf isti'la, dia dalam keadaan tidak kasrah tapi dalam keadaan fathah. Maka dalam keadaan seperti ini ra dibaca tebal. Nah, syahna. نعم. الراء الأخيرة الثامنة من حالات تفخيم الراء هي راء ساكنة قبلها كسرة عارضة. ما المقصود بكسرة عارضة؟ يعني كسرة ليست أصلية، مثل كلمة ارتضى، أمرتاب، ارتضى. هنا ارتضى الكسرة عارضة، كسرة عارضة، ثم جاء بعدها حرف الراء فهو ساكن، فهنا تكون الراء مفخمة. Kemudian hadirin rahimakumullah, di sini ra dalam keadaan sakin, ra dalam keadaan sukun, tapi sebelumnya ada kasrah aridah. Maksudnya kasrah yang sementara, kadang tidak dikasrahkan. Irtada contohnya di sini ada alif di depan, dan alif di depan itu dia dikasrahnya dalam keadaan arid. Dia sementara atau tidak betul-betul kasrah karena palsu kasrahnya. Irtada, maka kemudian ra yang ada di depannya ditebalkan pula. نعم. فهذه حالات تفخيم الراء الثمانية. أرى أنها سهلة ليس صعبة، فهي تتعلق فقط بالضمة والفتحة. راء ساكنة، راء مفتوحة وراء مضمومة، ساكنة قبلها فتح، ساكنة قبلها ضم، ساكنة قبلها ساكن قبله فتح، ساكنة قبله ساكن قبله ضم، أن تكون ساكنة ثم بعدها حرف استعلاء مفتوح، ثم الأخيرة أن تكون ساكنة وقبلها كسرة عارضة. فهي سهلة ليس صعبة. هذه حالات تفخيم الراء، وننتقل الآن إلى حالات ترقيق الراء. Baik, Allah, itulah keadaan dari ra, 8 keadaan bagaimana ra ditebalkan. Dan ini sesuatu yang mudah saya menyampaikan. Semua yang 8 itu pasti berkaitan tentang domah dan fathah. Berkaitan tentang domah dan fathah. Dalam keadaan ra sakin, kemudian didahului oleh fathah, kemudian domah, kemudian sakin, bertemu dengan fathah, kemudian sakin, bertemu dengan sakin, bertemu dengan fathah sebelumnya, kemudian sakin maksur, dan ba'daha ada huruf isti'la, kemudian sakin kasrah yang kemudian kasrahnya aridah, dan tadi yang dinamakan dengan domah. Baik. Dan ini hadirin Allah 8 halat, 8 keadaan bagaimana ra dalam keadaan ditebalkan. Kita akan masuk ke dalam ra dalam keadaan ditipiskan. Nah, insyaallah. نعم. الآن ننتقل إلى حالات ترقيق الراء، وهي عكس حالات تفخيم الراء.
قلنا في حالات التفخيم متعلقة بالفتحة والضمة، أما حالات الترقيق فمتعلقة بالكسرة فقط، بالكسرة فقط. الحالة الأولى الراء المكسورة، مثل قوله تعالى اضرب، اضرب، الراء أن تكون مكسورة فهنا تكون مرققة. نعم. Bismillah, maka kita mendapatkan sebuah kaidah berkaitan tentang ro yang tipis. Ro yang tipis maka kebalikan dari tebal. Kita mengetahui tadi ro yang tebal berkaitan tentang fathah dan dhammah. Maka hadirin rahimakumullah, ro yang tipis itu berkaitan tentang ro yang di kasroh. Yang pertama dari kaidah ini bahwa ro ditipiskan ketika dia terbaca atau dia dikasrohkan. Contoh dalam kalimat idrib. Contoh dalam kalimat idrib. Naam syahna. نعم. الحالة الثانية راء ساكنة قبلها كسرة. قلنا في الحالة الأولى راء مكسورة فقط. أما الحالة الثانية راء ساكنة قبلها كسرة، مثل كلمة فرعون. فرعون الراء سكون قبلها كسرة وهي حرف الفاء. Dan hadirin yang kedua adalah dalam keadaan sakin, ro-nya sakin, kemudian plus di kasroh sebelumnya, plus di kasroh sebelumnya. Jadi didahului oleh kasroh. Sebelum ro ada kasroh. Dan ro-nya sendiri dalam keadaan sukun. Contoh dalam kalimat Fir'aun. Contoh dalam kalimat Fir'aun. نعم. الحالة الثالثة عكس حالات التفخيم. قلنا في حالات التفخيم إذا كانت الراء ساكنة قبله ساكن قبله فتح أو ضم تفخم، لكن قبله الراء ساكنة قبله ساكن قبله كسر فإنها ترقق. يعني الراء ساكنة قبله ساكن ثم انظر إذا كان فتح أو ضم تكون مفخمة، وإذا كانت كسر تكون مرققة، مثل كلمة حجر، مثل كلمة حجر. نعم. Maka hadirin di hal yang ketiga, keadaan yang ketiga adalah bagaimana ro di dalam keadaan di kasrah. Ya, kebalikan dari keadaan yang tadi menyebabkan ro ditebalkan. Yaitu ketika ro dalam keadaan disakin, kemudian sebelumnya sakin dan sebelumnya ada dhammah atau fathah. Ini sebaliknya. Dia di huruf yang sebelumnya ada sakin yang dalam keadaan sukun dan sebelumnya ada huruf yang dalam keadaan kasroh. Contoh al-hijr. Contoh al-hijr. Maka ini ro-nya ditipiskan. نعم. الراء الرابعة هي الراء الساكنة قبلها ياء ساكنة، سواء كانت هذه الياء ياء مد مثل كبير، بصير، أو ياء لين مثل كلمة خير، هكذا. إذن الراء الساكنة التي قبلها ياء ساكنة، سواء هذه الياء لينية أو ياء مدية. Baik, Allah. Kemudian hal yang keempat, dia dalam keadaan sakin didahului oleh ya. Apakah ya-nya ya mad ataukah dia ya yang berposisi sebagai lin? Sekali lagi, yang keempat adalah orang dalam keadaan sukun didahului oleh ya. Ya-nya dalam keadaan sakin. Apakah dia huruf lin ataukah dia huruf mad? Maka dia ro di sini dia dibaca dalam keadaan tipis. نعم. الراء الأخيرة أو الخامسة من حالات الترقيق وهي الراء الممالة، وهي جاءت فقط في كلمة واحدة في القرآن الكريم في رواية حفص عن عاصم، وهي كلمة مجريها. dalam سورة هود قال تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها. هي الراء الممالة فقط في كلمة واحدة في القرآن الكريم. Yang kelima, hadirin Allah, hanya terjadi satu kali di dalam Al-Quran di dalam surat Hud. Hanya terjadi satu kali di dalam Al-Quran di dalam surat Hud, yaitu di tempat mumalah yang male, yang diimalahkan.
Di dalam riwayat Hafiz an Asim hanya terdapat di dalam surat Hud, majriha. Di dalam surat Hud dia maka ra-nya ditipiskan. نعم. كل الذي شرحناه فقط في البيتين الأولين، في أول بيتين. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت وإن لم تكن قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. كل الذي ذكرته شرحه في هذين البيتين. الآن سنشرح الخلف. قال والخلف في فرق لكسر يوجد. هذه الخمس كلمات أو 6 كلمات في البيت لها 4 أحكام خاصة في رواية حفص عن عاصم. Baik, hadirinullah, penjelasan tadi adalah penjelasan yang berkaitan tentang 2 bait pertama di dalam bab ra'at ini, yaitu di dalam bait ke-41 dan 42. Adapun hadirinullah berkaitan tentang khuluf atau bagaimana cara pembacaan yang berbeda, bisa tipis atau tebal, maka ini ada pembahasan khusus hadirinullah berkaitan tentang hal tersebut. Dia ada 4 pembagian, berkaitan bahasan khulf ini. نعم. الراء الأولى كلمة فرق. نبدأ بكلمة فرق كما بدأ بها الناظم في البيت والخلف في فرق لكسر يوجد. كلمة فرق يا كرام هذه لها حكمان، إما أن تفخم وإما أن ترقق. منهم من قال فرق ومنهم من قال فرق. وسبب الخلاف، لماذا سبب الخلاف؟ لوجود كسرة القاف، لوجود كسرة حرف القاف. قال تعالى فرق هكذا. الذين قالوا بالترقيق قالوا أن الراء ساكنة وقعت بين كسرين. الكسر الأول حرف الفاء والكسر الثاني حرف القاف. أصحاب التفخيم قالوا أن الكسر الثاني أصله حرف تفخيم وهو حرف القاف، فرق هكذا. فسبب الخلاف هنا حرف القاف. لكن الراجح هنا الترقيق، الأولى الترقيق. نعم. واضح شيخ هندرة أم أعيد؟ واضح يا شيخنا. Nah, penjelasan tentang khulf di sini yang pertama adalah kalimat firq. Sebagaimana tertulis di dalam bait, maka beliau membahasnya pertama kali. Dan hadirinullah di sini berkaitan firq bisa dibaca dengan tebal atau tipis. Kenapa khilaf terjadi? Maka hadirinullah rahimakumullah, ini terjadi karena kasrahnya qaf. Dan yang berpendapat bahwa ra ditipiskan, kenapa? Karena ra terdapat di antara 2 huruf yang tipis. Sekali lagi, mohon maaf, terdapat di antara 2 huruf yang kasrah. Firqin, ya, firq, yaitu fa-nya kasrah, kemudian qafnya juga dalam keadaan kasrah. Firqin, firq. Maka aslinya dia berada di antara 2 huruf yang kasrah, maka ra ditipiskan. Dan hadirinullah, kemudian yang menyebutkan tebal, kenapa? Ditebalkan karena kita mengetahui bahwa aslinya huruf qaf ini adalah huruf yang isti'la, huruf yang tebal. Maka dia ditebalkan dikarenakan qaf. Tetapi hadirinullah, hal yang lebih bisa, yang rajih, yang lebih bisa diterima, berkaitan dengan pendapat ini, maka beliau menyebutkan lebih utama mentarqiq, lebih utama untuk menipiskannya. Naam syekhana. نعم. طيب هذه الكلمة الأولى كلمة فرق. الكلمة الثانية كلمة مصر وكلمة القطر، كله سواء. عندنا كسرة ثم حرف استعلاء ساكن ثم كسرة. فهنا كلمة مصر عند الوصل مصرة، عندنا كسرة في حرف الميم ثم حرف الاستعلاء أو حرف التفخيم سكون ثم راء فتحة. الذين قالوا بالتفخيم أن الراء هنا مفتوحة عند الوصل مصرة. أما عند الوقف فنقول مصر. لماذا؟
لأن الراء ساكنة سبقت بحرف تفخيم، سبقت بحرف تفخيم، وحرف التفخيم هو حرف الصاد. هؤلاء الذين قالوا بالترقيق. أما الذين قالوا بالتفخيم قالوا أن الراء ساكنة سبقت بحرف تفخيم لكنه ساكن، والساكن ضعيف، ثم سبق أيضا بكسرة وهي الميم، فهذا قول ضعيف، لكن الراجح في كلمة مصر التفخيم. نعم. Baik, hadirin berkaitan tentang huruf Misr. Di sini, hadirin kita mendapatkan Misr. Di sini ada mim, sad, dan ra. Mim dalam keadaan kasroh, sad dalam keadaan sukun, ra. Dan kemudian dia di wakaf atau berhenti, maka dibacanya menjadi Misr. Dan hadirin perbedaan di sini terjadi adalah ketika Misr sendiri kalau diwasalkan maka membunyikan fathah, misrah, misra. Jadi dia difathahkan. Maka ini yang menjadi permasalahan. Ketika kita mengetahui di sini, maka yang pertama, kenapa ditipiskan? Karena subiqat, karena didahului oleh huruf-huruf yang kasrah, yaitu mim yang kasrah, kemudian sebelumnya ada huruf shad yang juga sakin. Maka dia berpendapat bahwa dia ditipiskan. Adapun pendapat yang menebal, karena ketika diwasalkan, dia maka terbacanya ra ini fathah, ra-nya terdapat fathah. Maka kemudian kita mengetahui bahwa shad juga huruf isti'la. Shad juga adalah huruf isti'la. Maka dan hadirin walaupun demikian di salah satu hal yang kemudian menyebabkan juga pendapat ini menguat bahwa yang dinamakan dengan huruf sakin itu dhaif. Huruf sakin itu dhaif. Sehingga terjadilah perbedaan pendapat tersebut. Maka terjadi khulf tadi. Bisa dibaca dengan dua cara. Tetapi hadirin yang lebih utama, yang rajih, maka dia ditafhim, dia ditebalkan atau mufakham. Ra-nya tebal. Nah, insyaallah. Nah, amma fi kalimat الترقيق أولى. لماذا؟ لأن الراء عند الوصل مكسورة، القطري ساكنة سبقت بحرف استعلاء، ولكن حرف الاستعلاء هذا ساكن، فقالوا أن الحرف الساكن لا يضر، ولكن سبق حرف الاستعلاء هذا بحرف استعلاء أيضا آخر مكسور. إذن الراء سبقت بحرفين استعلاء، الطاء والقاف، القطر، ولكن الكسرة ضعيفة والساكن ضعيف. إذا سبقت هاتين الحركتين، يعني الساكن والكسرة، وهاتين الحركتين ضري رحمه الله تعالى. Baik, yang pembacaan kitol, maka aula lebih utamanya adalah tarqiq. Lebih utamanya adalah dalam keadaan tarqiq. Sekali lagi, al-aula yang paling utama dalam pembacaan kitol, ra-nya dalam keadaan tarqiq. Kenapa demikian? Karena kalau kita mewasalkan kitol, dia dibacanya dengan kasrah. Kitrin, dia dibacanya dengan kasrah. Walaupun demikian, kenapa kemudian ada pendapat yang menebalkan karena dua huruf sebelum ra kita mengetahui dua-duanya adalah huruf-huruf isti'la. Ta adalah huruf isti'la, qaf dalam keadaan juga huruf isti'la. Walaupun demikian, hadirin kenapa muncul pendapat tarqiq? Karena kita mengetahui bahwa huruf-huruf yang kasrah tidak berpengaruh. Mohon maaf, huruf-huruf yang sukun tidak berpengaruh besar. Huruf-huruf yang sukun tidak berpengaruh besar. Walaupun kemudian kita mengetahui qafnya dia huruf isti'la dan dia di dalam pembacaan juga dikasrahkan. Maka disinilah pendapat yang kemudian menegaskan berkaitan tentang pembacaan kitol, maka ra-nya lebih utama walaupun bisa dibaca dengan dua cara. Maka aula al-kitol
maka ra-nya ditipiskan, kitr. Ra-nya ditipiskan. Nah, Syahna. Nah, نعم. بقيت عندنا الكلمة الأخيرة وهي كلمة أسر ويسر. نعم شيخ إندرا. asr wa yasr. نعم كلمة أسر وكلمة يسر. كلمة أسر هذه ويسر أصلها وجود ياء مثل كلمة أسري يسري. أصلها بالتفخيم أنه لا ينظر إلى الأصل، لا ينظر إلى الأصل، إنما أقف على الراء بالساكن وقبله ساكن قبله فتحة. فنحن ذكرنا في حالات تفخيم الراء أن الراء إذا كانت ساكنة سبقت بساكن سبقت بفتحة مفخمة. فأصحاب التفخيم قالوا ذلك أسر يسر، لكن أصحاب الترقيق ماذا قالوا؟ قالوا ننظر إلى، لكن المسألة هنا يجوز التفخيم والترقيق، لكن التفخيم أولى. Baik, Allah, yang selanjutnya adalah asr dan yasr. Dan hari ini Allah berkaitan asr dan yasr ini, dia lebih dikaitkan kepada huruf ya. Yang kita mengetahui bahwa aslinya asr dan yasr ini dia dikaitkan dengan huruf ya. Dan hari ini Allah, bagi orang-orang yang kemudian mendahulukan dia di tarqiq, seperti apa yang ada di kaidah di atas. Kalau ra didahului oleh huruf yang sakin, huruf yang sukun, kemudian sebelumnya ada huruf fathah. Nah, ini sebuah kaidah menyebutkan bahwa ra di dalam keadaan tersebut dia ditipiskan. Tetapi kemudian adapun yang berkaitan tentang penebalan huruf ra, kita kembali kepada sebuah kaidah tadi yang berkaitan tentang bagaimana ra ini dikaitkan dengan huruf-huruf yang ada sebelumnya, yaitu kita mengetahui ra di sini, ra dalam keadaan ketika dibaca dalam keadaan huruf sebelumnya ada fathah diikuti oleh mohon maaf sakin. Nah, ya Syekhana, hada mungkin an tukarrir mada في آخر أعصر ويسر يا شيخنا بعض كلمة لم أسمع يعني تقطع صوتكم يا شيخنا في الأسر نعم هو كلمة أسر. نعم هو كلمة أسر ويسر أصل هذه الكلمة يوجد ياء، لكن هذه الياء محذوفة للتخفيف، من قال بالترقيق قال أسر ويسر وقف عليها بالترقيق، نظر إلى وجود الأصل وهو أصل الياء، أن الياء موجودة. ولكن من قال بالتفخيم نظر إلى أن الراء ساكنة بساكن سبقت بفتحة، ونحن ذكرنا في حالات التفخيم أن الراء ساكنة وسبقت بسكن وسبقت بفتحة فإنها مفخمة. فهنا المسألة في هذه المسألة أن التفخيم أولى. هذه الخلاصة يا شيخ عمران. Baik, ini Allah bahwa asar dan yasr aslinya ada huruf ya yang dihilangkan. Aslinya ada huruf ya yang dihilangkan. Maka kemudian orang-orang yang memahami bahwa ini tarqiq mengembalikannya kepada ya yang hilang, maka dia ditipiskan. Maka kemudian bagi orang-orang yang memahami bahwa dia adalah tebal, kenapa tebal? Karena ada kaidah seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa huruf ra dalam keadaan kasrah, huruf ra dalam keadaan sakin, dalam keadaan sukun, kemudian sebelumnya ada kemudian sakin dan sebelumnya ada fathah, maka dia ditebalkan. Dan aula ahlinullah di dalam pendapat ini lebih utamanya adalah tebal. Aula atau yang paling utama dalam pendapat ini adalah tebal. Naam syahana. نعم هكذا نكون قد انتهينا من حالات ترقيق الراء وتفخيم الراء وجواز الوجهين في حرف الراء. هل يوجد سؤال من عند الإخوة؟
Alhamdulillah, kita selesai dalam pembahasan tebal tipis berkaitan ra. Tempat-tempat yang ra ditebalkan, tempat-tempat ra yang ditipiskan, dan kemudian ra boleh memilih, boleh tebal atau ditipis. Baik, sebelum melanjutkan, ada pertanyaan berkaitan pembahasan hari ini? Silakan. Silakan Akhi Zulkifli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, halo. Ya, silakan. Tfaddal. Waalaikumsalam. Tfaddal. Oh ya. Ini yang saya pahami dari penjelasan Syekh adalah yang asar dan yasar ini adalah karena sebabnya awalnya ada ya yang dibuang ya Syekh ya. Berarti yang asar dan yasar ini boleh tafkhim dan tarqiq. Kemudian bagaimana dengan kalimat yang lain yang ada ya dibuang, misalnya fa'asr, kemudian wa nuzur di surah Qamar 16, 18, 21, 30 itu Syekh. Apakah dia termasuk juga Syekh? Diulangi pertanyaannya, Punten. Halo? Halo, ya, ya Syekh. Diulangi pertanyaannya. Ya, yang saya terangkan tadi pada kata asr dan yasr, dia boleh tebal kan boleh tipis. Sebabnya karena ada huruf ya yang dibuang. Sementara pada lafaz di Quran ada juga kalimat lain yang ya-nya dibuang. Contohnya wa nuzur, fa asr. Apakah itu boleh juga dimasuk zul wajahin ini, Syekh? Dua wajah. يا شيخنا وأما النظر فالعصر يا شيخنا هل هذان كلمتان كله سواء مثل القاعدة تنطبق عليها قاعدة يسر وأسر. Nah, سواء. Ya, saya. Kemudian satu lagi pertanyaan saya, Syekh. Boleh bertanya, Syekh? Ya, silakan. Begini saya, ini ada sedikit saya bingung masalah ada orang bilang hukum ikhfa bil makna jadid. Jadi ketika huruf ro sukun, sebelumnya sukun, itu huruf ro-nya itu harusnya dibaca satu huruf atau setengah huruf. Misalnya wal fajr, wal asr misalnya. Ro-nya itu setengah huruf atau satu huruf juga. Ro yang akhir itu. Apa hukumnya, Syekh? هل هناك قاعدة يا شيخنا عندما نحن نلتقى ماذا ساكنان ساكنان مثلا الفجر يا شيخنا هل نقرأها نصف حرف يا شيخنا؟ لا تقرأه حرف كامل. لماذا نصف حرف؟ ما حرف ساكنا، هذا حرف وهذا حرف، هذا حرف ساكن وهذا حرف ساكن. Beliau menyatakan tidak semuanya dibaca dengan sepenuhnya, walaupun dia dalam keadaan sakin. Berarti dia tetap penuh satu huruf. Berarti sama seperti kata lafaz wa yaqbidun al-muluk, nunnya tetap sakin penuh satu huruf ya, Syekh, ditahan gitu. مثلا يقبضن يا شيخنا هذا نقرأها كاملا يا شيخنا بالحرف. نعم كاملا، تأتي بالاستطالة في حرف الضاد ثم تقرأ النون ساكنة كاملة. Sebab ada لا tertebar تقرأ pemahaman. بالاختلاس، اقرأ كما هو موجود بالحركات يا شيخ ذو الكفلي. Berarti satu huruf ya, sempurna ya, Syekh, kamil ya. قال شيخنا في حركات جديدة لا يوجد في القرآن نصف حركة يا شيخ. Ya ada, saya pernah dengar ketemu yang begitu ikhfa bil makna jadid, dia harus baca setengah huruf gitu. Berarti itu salah itu ya, Syekh ya. ما أن سمع من أحد قال هكذا يا شيخنا هناك نصف الحرف عندما التقاء ساكنين في بمثل فجر يا شيخنا. لا اترك هذا القول، كله قول شاذ. يوجد، نحن سنأخذ في آخر الدورة الوقف بالروم والإشمام وبالاختلاس. وهو أن تأتي بثلثي الحركة. سنأتي بالروم والاختلاس والإشمام في آخر الدورة، لكن لا يوجد نصف حركة ولا تخلط الحروف، أن تأتي بالحرف كاملا. فلا توسع على نفسك، إذا أردت أن توسع سأوسع عليك، فأنت خذ ما أقوله لك.
Nah, Nah, silakan Syekh, paham. ambil dari apa yang saya dapatkan dan saya katakan. Adapun nanti ada ikhtilas di akhir pertemuan kita akan membahas tentang raum dan ismam, insyaallah. Paham, Syekh. Jazakallah khairan, Syekh. Nah, ada pertanyaan lain نعم silakan. يعني نحن إذا أردت أن نتوسع كلمة إذا Afwan ya. أردت أن نتوسع كلمة الفجر لوحدها في رواية حفص عن عاصم أوجه من الوقف. Afwan ya Syekhana. Sautukum yadhhab. كيف هكذا الصوت؟ واضح. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله. نعم. خلاص أخبر الأستاذ الكفلي ألا يتوسع كثيرا، لأنه إذا أراد أن يتوسع أنا سأتوسع معه، وربما سنأتي بساعتين أو 3 ولا ننتهي. Nah, jangan terlalu melebar kata saya pembahasan. Kalau ingin melebar, beliau bisa melebarkan pembahasan Al-Fajr saja, pembahasan bagaimana cara membaca Fajr bisa sampai 2 jam kata beliau. Terima kasih. Nanti dibahas di waktunya. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Baik, April, Akhi April. شيخنا في كلمتي يسر وأسر. أما يسر عرفنا أنها في سورة الفجر، أما أسر ما يحضرني في أي سورة. وثانيا أعتقد في سورة الشعراء، في سورة الشعراء فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. طيب في الأمر أسري. نعم نعم. طيب شيخنا من باب التأكد فقط أريد أن أتأكد، يعني إذن الياء المحذوفة في هاتين الكلمتين في الأخير، يعني بعد الراء ليس قبل الراء، في الأخير. نعم بعد الراء. أصل الكلمات بعد الراء. طيب شكرا. نعم أصلها يسري أسري ونذري. في هذه الكلمات الثلاثة أصلها توجد ياء محذوفة، لكن هذه الياء حذفت للتخفيف والبناء من ناحية الإعراب. نعم. طيب شكرا. نعم. بارك الله فيك، جزاك الله خير يا شيخ عبد. وفيكم. Satu lagi Syekh, maaf Syekh, satu lagi saya lupa saya nanya tadi Syekh. Ya, bagaimana? Yang itu jawazul wajhain, misalnya Misra, surah Yusuf ayat 21 dan 99. Itu apakah zul wajahainnya itu berlaku wasol dan wakof atau hanya berlaku ketika wakof saja? Karena sebab ketika dia wasol kan rohnya fathah. Gitu. Apakah dia kembali kepada asal tafkhim ketika wasol, tapi wakofnya dia menjadi boleh zul wajahain? Ya Syekhana, يعني بالنسبة للخلف يا شيخنا ذو وجهين هذا يعني في ماذا في الوصل والوقف يا شيخنا أو في الوقف فقط يا شيخنا؟ لا ذو الوجهين يعني المقصود به تفخيم أو ترقيق، ليس وصل أو وقف. Baik, ini berkaitan tentang tebal dan tipis, bukan wasal dan wakaf. Jadi tidak ada kaitan dengan wasal dan wakaf. Iya benar saya. Maksud saya yang saya tanya, ini kan rohnya pada surah Yusuf 21, misalnya kan Misra. Kalau dia wakaf kan ya zul wajahain. Tapi ketika dia wasal kan rohnya fathah. Apakah dia kembali kaidah kepada tafkhim gitu? Ketika dia wasal Misra gitu. Jadi kalau dia boleh tahqiq kan gimana? Misra susah jadinya kalau tahqiq roh fathah gitu. يعني عندما نحن نصل القراءة يا شيخنا يصبح يعني ماذا الحركة فتحة. عندما نصل تصبح الراء مفتوحة، وأنا ذكرت من حالات تفخيم الراء أن الراء المفتوحة مفخمة فليس لها علاقة. Nah, nggak ada kaitan kata Syekh, karena kalau ra dalam keadaan fathah itu dibahas di atasnya bahwa semua ra dalam keadaan fathah itu ditebalkan. Maka itu ya berarti itu kondisinya wakof ya saya. Berarti hanya kondisi wakof itu Misr pada Yusuf 21 pada wakof saja ya yang berwajahain gitu. Otomatis bisa disimpulkan dari situ. Nah, saya. Baik, ada pertanyaan lain barangkali? Sudah tidak ada ya? Alhamdulillah. Nah, insyaallah.
نكتفي بهذا طيب القدر. نعم، بقي لام لفظ الجلالة والألف، سنشرحه اللقاء القادم، لأن لام لفظ الجلالة والألف متعلق بالراء، متعلق بالراء، سنشرحه اللقاء القادم. لا يوجد وقت، لو يوجد وقت لشرحته الآن، لكن لا يوجد وقت. Baik, Allah, kita membahas tentang lafzul jalalah, lam, lafzul jalalah, dan alif di pertemuan selanjutnya. Walaupun kedua hal ini hadirin Allah masih ada kaitan dengan pembahasan ra, akan tetapi karena tidak adanya waktu untuk menjelaskan, maka kita akan membahas di pertemuan setelah ini insyaallah. Nah, insyaallah. نعم Naktafi. نختم إن شاء الله شيخ اندرا، بارك الله فيك. نعم نكتفي إن شاء الله. Nah, baik hadirin Allah, jazakumullahu khairan katsiran. Untuk kali ini tidak ada latihan, tidak ada praktek. Insyaallah di lain waktu atau kesempatan kita munculkan kembali praktek. Barakallahu fikum, fajazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf atas segala kekurangan alfa dan lupa. Terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi السلام ورحمة الله. wabarakatuh. Barakallahu fikum.